Thank you, Auntie Marga, sa gift mo kay Zia. Oh. Hello everyone! Hi everyone! For today's video po ay mag-unboxing kami ng regalo kay Zia. Galing kay Ninang Ninang Auntie Marga. Asyata! Thank you. Tito! Ayan. Mag-unboxing po kami ng regalo kay Zia from Auntie Marga. Ate Dada! Ayan, yung YouTube po niya ay Auntie Marga Vlog from Japan. So, kung hindi pa kayo na-subscribe, subscribe nyo guys. Kasi napaka-generous nitong tao na. Ayan. Let's open na! Ope ba? Yeah. At saka thank you din kay Auntie Madel Joy. Yan, kambal po yan ni Auntie Marga sa pagpapadala ng mga parcel ni Auntie Marga kay Baby Zia. Tapos ang kanyang YouTube channel din ay Madel Joy Vlog. Sorry. Subscribe na. Wow! OMG! Ang ganda ng bag ni Zia. Wow! Dami mo ng bag na to. Thank you to Ninang. Thank you, Ninang. Louder. Thank you, Ninang. Wow! Ang ganda. Yes. Mag-Dora the Explorer ka na naman. O, sit down muna. O, hold mo yan. Tapos, yay! May another bag. Slim bag. Stand up muna. Yan. Yay! Oh, ang dami ah. I-adjust lang natin yan. Yan ang kit niya, oh. Tapos, yan ang mga paganta. Yay! Dress naman to. Yay! Stand up, Ibe. Come on. Wow! Ang ganda ng dress ni Zia, oh. Ganda. Another one. Yay! Stand up! Stand up! Wow! Medyo mahaba pa sa kanya. Pero okay lang kasi lalaki din na. Mag-lis lang yung ulo na kaya. Cute mama! No! Thank you to Ninang, not Mama. Thank you, Ninang. Tito Ninang! Bye-bye. Yan lang namin. Anong tawag dyan? Pinatong na lang sa dami. Oh. Turn around. Say hello. Okay. Turn around. Yes, hello. Medyo lang mahaba, pero mag-bis lang yun. Ayan, suot niya ang bag. Turn around muna. Oh, yes, hello. Ganda, oh. Lakad kasi sin. Okay. Yan, ganda. Oh. Ito po. Oh, diba? Tingin kay Zisi. Thank you, Auntie Marga, sa gift mo kay Zia. Oh. Say I love you to Ninang. Tito Ninang! I love you, Ninang. Ninang! Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, don't forget to subscribe Auntie Marga Vlog and Madel Joy Vlog. See you next time. Bye-bye. Thank you. Flying kiss.